Okay, now let us try to apply the lessons that we learned from the previous videos. Okay, now let's check this out. Number one. Alright, the instruction says perform the indicated operations by combining the similar terms. Similar terms, or sometimes they are using like terms. Okay? But we have to understand, what do you mean by terms? Okay, ako na siyang kini siyang expression here. I'm saying expression because look here, like I said, pag dili ka kagitag equal na sign, dili na siya equation or di na siya problem. You are not supposed to solve anything there. Okay, this is just an expression. Alright? So kini nga expression akong gi-copy diri sa notebook kay para mas klaro. Kana maura na siya diri ha, kato nga kaning number 1 is maura po ni siya diri ta mag-solve. Okay, so pag makakita kag ingon ani, first at ang important diri ang imong timan-an ha, kanang naay let's talk about the exponent. So kanotice ka naa diri ay cube, na ay square, o nya na diri x lang. So kaning ingon ani na ay variable niya, walay nakabutang na exponent diri, automatic na siya gab nga naay 1 diha. Meaning ang exponent ani niya is just 1. So pag 1, you don't need to write it down there, but you have to be mindful of that nga naa na siya imaginary 1 diha. Okay? So pag diri po naka anything na mga ingon ani naka-enclose sa parenthesis, natay what we call coefficient. Okay? So, exponent, first degree, pag imaginary exponent nga 1. Tuman-an dyan ni mga, tama bang spelling sa imaginary? Ako lang na-check ha, about imagine. So, oh yeah, I think sakto. Imaginary na exponent. Kana, imo na siyang timan-an. One thing to remember. Another thing is, kanang, kining naka-open and close parenthesis. Usually, naa na siya coefficient dito sa kilid. Coefficient meaning, kuha na siya kanang number. Okay? Pero pag wala kay makita dito sa left side, meaning naa na siya 1 diha. So, naa na siya coefficient din ha nga 1. Wala nang nila gisulat kay ina naman daw na ilaw nang nakasabutan. So, ang coefficient kani imo ni siyang timan-an jud permente. So, pag wala kay makita diri nga number, automatic nga na ay 1 din ha. Okay? Unya, kung wala kay makita nga sign nga gibutang diri for example, if this was negative, magbutang gid na sila dag negative. Negative, pero ang 1 di nila isulat. So, ang mahitabo, negative, open parenthesis, 2x cubed, blah, blah, blah. So, in this case, wala kay nakita nga coefficient, o wala po kay nakita nga sign. So, it is understood nga ang imong imaginary coefficient nga 1, ang sign niya is positive. Okay? So, muna siya imong timan-an permente. Okay, now, we already know the mga basics, katong imaginary exponent o ang coefficient nga dapat na adiri sa left side, na adiri sa mga left side, sa outside of our open and closed parenthesis. Alright? Okay, now, then what you will do is look inside each of the terms inside of the parenthesis. Then, anong imong i-look? Because
you want to find out kung naa kay ma-combine diri kay remember our purpose is to simplify. Simplify meaning to reduce the terms. Unsa man ang terms mama? By the way, unsa din ang terms? Kini ang tawag og terms. Kini kana 2x cube tapos na operation diri minus kana 3x square mo na siyang term. Kini siya, it is a 3-term expression. 2x cube, 3x cube, 3x square minus 4x. So this is 3-term expression, this one. Tapos naapag yun diri so nahimo na siyang 3-term po diri so nahimo na siyang 6-term. Right? Taas kayo. Now, so we will try to first look what's inside the parenthesis and we want to reduce it. Pero unfortunately, wala tayo ma-reduce kay ngano lain-lain silag exponent. Although parehas og variable nga x, pero lain-lain og exponent, di na to na ma-combine. Okay? Look to another expression here inside the parenthesis, similar sa primero. Wala kay ma-combine kay lain-lain silag exponent. See here? Kini 1. Parehas variable x, but lain-lain og power. So, naidiri 3, 2, 1. Wala kay mabuhat. So, then, wala na tayo mabuhat, ana. Mo proceed ta ngadto sa sunod na step nga imong buhaton. Ang imong buhaton susunod is kadtong mga kining naay 1 diri right? But you need to do this because if in case naay negative diri actually kini right now in this expression pwede nimo ni madiretso pero moagi ta ani akong ipapaagi sa imo haron kay ug imo jud ning buhaton kung every time mag-solve kag inana na problem para walay libog, para di ka malimot. So ang akong pasabot is ang pag-distribute sa 1 diri sa gawas, i-distribute nimo each here. Distribute meaning unsa ganing parenthesis? Iba, it indicates multiplication. So, understood na siya nga na 1 diri So, i-distribute nimo, multiply nimo isa-isa sa mga term. Okay? Ngano? Para safety ka nga dili magkalguli ang imuhang sign. So, what we have here is imaginary positive 1. Ang akong gusto is imong buhaton i-distribute ng positive 1 to each term here, whatever inside the parenthesis. Okay? Expand ang tawag ana. Expand or distribute. Timan ilang siguro sa imong teacher siglahi pod ang pagka-storya niya pero at least makasabot ka sa principle, okay? So let's see, distribute nato ning positive 1 diri. Ano positive 1 gani diri because walay nakabutang so automatic ang sign positive. And automatic na ay 1 diri Pero kung naay gibutang diha nga negative, it is then negative 1. Automatic na ay 1 Then mo to imong i-distribute. Now let us distribute the positive 1. Positive 1 times 2x cubed is 2x cubed. Positive 1 times negative 3x squared. Multiplying negative positive is negative. Negative 3x squared. Positive 1 times positive 4x is positive 4x. Okay, so natanggal na ning parenthesis na to. Let's perform this. So here, nakabutang positive. So, gibutangan nila positive diri So, muna itong i-distribute diri as kuan. Sulod sa parenthesis. Na automatic 1 diri So, let's distribute this. Positive 1 times negative 3x cubed is plus and minus multiplication. Different signs is negative.
negative 3x cube. Positive 1 times positive 5x squared is positive 5x squared. Positive 1 times negative 2x, different sign, multiplication is negative 2x. Okay? Positive 1 times negative 2x is 2x. Now, look. Diri naatay 6 ka term. Hanapin mga parenthesis. So, karon mao na ni ang ato ang expression. 2x cubed minus 3x squared plus 4x minus 3x cubed plus 5x squared minus 2x. Pila ka term? 1, 2, 3, 4, 5, 6 term. Na-reduce ba na to? Na-reduce siya gamay. Natanggal na to ang parenthesis. Okay? Now, let us reduce further. Let's reduce further. Unsaon man? Karon, mahitabuan ni ganiha duha ka expression diri. Mo tong atong gilain-lain. Karon, usa na lang siya ka expression, di ba? Wala naman ang parenthesis. So, we can see what we can combine. Kani, pareha siya og variable. Pareha siya. Kani, pwede na siya maglahi-lahi ha, kining coefficient. So, parehas og variable. Ang dili lang nimo makombine kanang lahi-lahi og variable og lahi-lahi og exponent. So, kining atong 2x cube og kaning atong 3x cube nga negative, makombine na nato. Okay? So, 2x cube, combining, meaning i-add, pero ang kanahitabo, lain-lain man silag sign. Ang mahitabuan ni is, proceed ka into minus, kay lain-lain man og sign. Unya, ang sign nga mo prevail is ang sign which one has the bigger absolute value. May kag absolute value is ang number mismo. Ayaw tanawa ang sign. So, unsa may dako? 2 or 3? Dako ang 3, di ba? So, automatic mo follow ka sa sign sa 3 here. Dayon, proceed to minus. So, 3 minus 2 is 1. Dayon, same ang iyang exponent o variable. Okay, negative 1x squared. X cubed. Now, we can combine this also. So, combining negative 3x squared og positive 5x squared. So, lahi-lahi og sign. Therefore, mo minus ta. Ang atong operation is minus. But the sign will follow the sign of whatever has the highest absolute value. So, we have negative 3 o positive 5. Unsay may dako? 5 or 3? Dako ang 5. Therefore, ang sign here is will follow the sign of 5 because it is the one that has highest absolute value. 5, then mo proceed ka into minus. 5 minus 3 is 2. Okay, so ang coefficient diri is 2. Unya, kopyahon lang nato ni ang variable which is x ug iyang exponent nga square. Okay, sabot ta. Now, let's go to this. Parehas sila, 1 ang exponent. So, makakombine sab ni nato. Lain-lain og sign, therefore, understood nga mag-minus gid ta ani. Pero unsa man ang sign nga mo prevail? The sign that will prevail is that one which has the bigger absolute value. Now, between 4 and 2, 4 is bigger.
So, mo follow ta sa sign sa 4, which is positive. Then, proceed to minus because they have different signs. So, we have to do the subtraction. 4 minus 2 is 2. Then, copy the variable. Na ay imaginary 1 diha. Okay. Now, let us arrange properly your final answer. Kini, dili na ni siya dapat di nakalagay ang 1. Kaya always imagine, dili na dapat isulot ang 1. So, may na siya negative x cubed plus 2x square plus 2x. Muna siya ang imong final or simplified nga answer or simplified form. Na-reduce ba nato? Yes, na-reduce nato. Tanawa, 6 ka term here. Tapos napag-grouping parenthesis nga sign. But here, we reduce it into 1 group and 3 terms. Okay, and also please take note nga pag nagani ang mga exponent ang expression, ingon ani gid ang pagka-arrange siya, mag-una ang dako og exponent paubos. Okay? Ingon ani. So kung naay term diri ang number lang, walay variable, mo na siya pinaka-last. For example, plus 2 or plus 3. Walay x ba? Walay variable. So mo na siya pinaka-last. In ani on mo pag-arrange sa imuhang expression descending. Paubos. Mag-una ang taas nga exponent, paubos. Okay? So, man itong mo simplified form sa number 1.